El plasma ardiente silbó junto a la cabeza de Marcus, mientras se arrojaba detrás de los escombros cristalinos. Los gritos de sus compañeros soldados se desvanecían en la distancia mientras las fuerzas alienígenas avanzaban por el pasillo del palacio. Su rifle de pulso había perdido la mitad de su carga, y el comunicador chisporroteaba con estática. «Base Alfa, necesito refuerzos en el sector 7», gritó Marcus al dispositivo inútil. Solo silencio respondió. Los Ketmar habían emboscado a su escuadrón durante lo que debería haber sido una misión de rescate rutinaria. La inteligencia había sido incorrecta. En lugar de encontrar prisioneros humanos, habían tropezado con una trampa mortal en las profundidades del complejo palaciego alienígena. Marcus se asomó por encima de su cobertura. Las criaturas insectoides avanzaban con sus armas de energía, cargándose con un zumbido amenazador. Sus exoesqueletos negros brillaban bajo las luces violetas del corredor. Tenía quizás 30 segundos antes de que lo rodearan completa. Entonces la escuchó. Una voz femenina, claramente no humana, gritando desde una cámara cercana. No eran gritos de dolor, sino de furia. Algo sobre el tono lo hizo vacilar. En sus 3 años luchando contra los Ketmar, nunca había escuchado ese tipo de emoción de ellos. Marcus tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de retirarse hacia el punto de extracción, corrió hacia los gritos. La cámara estaba parcialmente oculta por una cortina de energía pulsante. A través de la barrera semitransparente, pudo ver una figura alta y elegante encadenada a una plataforma elevada. Su piel era de un azul pálido y luminoso, y sus ojos brillaban como estrellas. Pero lo que más lo impactó fue su expresión, desafiante hasta el final. Incluso mientras los Ketmar preparaban algún tipo de dispositivo de ejecución. Los guardias alienígenas estaban tan concentrados en su prisionera que no notaron a Marcus hasta que ya era demasiado tarde. Su rifle de pulso rugió derribando a 3 de ellos antes de que pudieran reaccionar. Los otros se volvieron hacia él, pero la figura encadenada aprovechó la distracción para romper parcialmente sus ataduras. «¡Detrás de ti!», gritó ella en un inglés perfecto pero con un acento extraño. Marcus se giró justo a tiempo para ver a otro Ketmar levantando su arma. El disparo de plasma pasó tan cerca que pudo sentir el calor quemando su mejilla. Su respuesta fue instintiva y letal. Con los guardias eliminados, Marcus corrió hacia la plataforma. La mujer alienígena lo observaba con una mezcla de curiosidad y gratitud que parecía genuinamente humana. «¿Quién eres?», preguntó mientras trabajaba en las cadenas restantes. «Alguien que no debería estar aquí», respondió ella. «Y tú eres alguien muy valiente o muy tonto por venir por mí». Las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico. Ella se frotó las muñecas mirándolo directamente a los ojos. «Soy la reina Lyra de la Casa Astral, y acabas de cambiar el curso de esta guerra, soldado». Antes de que Marcus pudiera procesar completamente lo que había escuchado, las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo. Pasos pesados resonaban cada vez más cerca. «Tenemos que irnos», dijo Marcus verificando su rifle. «Sí», acordó Lyra, «pero no hacia dónde crees. Hay algo que debo recuperar de este lugar antes de partir». Marcus la miró incrédulamente. «¿Estás bromeando? Este lugar estará lleno de enemigos en minutos». Lyra sonrió. Y por primera vez, él vio algo peligroso en esa sonrisa. «Confía en mí, soldado, te prometo que valdrá la pena». Parte 2. Los pasillos del Palacio Ketmar se habían convertido en un laberinto mortal. Marcus siguió a Lyra a través de corredores que parecían cambiar de configuración con cada paso. Las paredes cristalinas pulsaban con una luz interna que hacía que las sombras danzaran de manera inquietante. «¿Cómo conoces este lugar tan bien?», preguntó Marcus mientras se detenían en una intersección. Su escáner térmico mostraba al menos una docena de formas de vida hostiles aproximándose desde 3 direcciones diferentes. «Estuve cautiva aquí durante 6 meses», respondió Lyra, presionando su palma contra un panel que Marcus no había notado. La pared se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo secreto. Uno aprende cosas cuando tiene tiempo de sobra, y una mente curiosa. Se deslizaron por el pasadizo estrecho justo cuando el primer grupo de Ketmar llegó a la intersección. Marcus pudo escuchar sus voces rasposas comunicándose en su idioma nativo, claramente confundidos por la desaparición de los fugitivos.
¿Por qué te capturaron?, preguntó Marcus mientras avanzaban por la oscuridad. Su linterna creaba un cono de luz que apenas penetraba la penumbra alienígena. Lyra vaciló antes de responder. Mi pueblo y los Kedmar han estado en guerra durante décadas. Yo vine aquí en una misión diplomática secreta, tratando de encontrar una manera de terminar el conflicto. En lugar de eso, encontré una trampa. ¿Tu pueblo? Marcus se detuvo. ¿Quiénes son exactamente? Los Belnari. Probablemente nunca has escuchado sobre nosotros. Hemos estado observando a la humanidad desde las sombras durante años, tratando de decidir si ustedes serían aliados o enemigos. La revelación golpeó a Marcus como un rayo. Durante años, los humanos habían asumido que estaban solos en su guerra contra los Kedmar. La existencia de una tercera especie inteligente cambiaba todo el panorama galáctico. ¿Y qué decidieron?, preguntó finalmente. Lyra se giró hacia él, sus ojos brillando en la oscuridad. Eso depende en gran parte de lo que suceda en las próximas horas. Llegaron a una cámara circular llena de dispositivos, que Marcus no pudo identificar. En el centro, sobre un pedestal, había un objeto que parecía ser mitad cristal, mitad tecnología. Pulsaba con la misma luz que emanaba de la piel de Lyra. Esto es lo que vine a buscar, dijo ella, acercándose cautelosamente al pedestal. Es un núcleo de comunicación cuántica. Con él, puedo contactar a mi flota y coordinar un ataque conjunto contra los Kedmar. ¿Tienes una flota? Marcus sintió una mezcla de esperanza y preocupación. 37 naves de guerra, cada una más avanzada que cualquier cosa que los humanos o los Kedmar hayan construido. Lyra extendió sus manos hacia el dispositivo, pero se detuvo. Hay solo un problema. El pedestal está protegido por un campo de energía que mata a cualquiera que no sea Kedmar que lo toque. Marcus estudió el dispositivo con ojo militar, pero tú lo tocaste antes, ¿verdad? Por eso te capturaron. Exactamente. Intenté robarlo hace 6 meses y casi muero en el proceso. Los Kedmar me mantuvieron viva porque querían información sobre mis naves. ¿Y ahora tienes un plan mejor? Lyra sonrió de una manera que hizo que Marcus se sintiera nervioso. Ahora tengo un soldado humano que está loco suficiente para salvar a una reina alienígena. Antes de que Marcus pudiera preguntar qué quería decir, ella explicó su plan. Era arriesgado, probablemente suicida, pero también brillante. Requería que Marcus usara su rifle de pulso para crear una sobrecarga específica en el campo de energía, mientras ella intentaba agarrar el dispositivo en el momento exacto en que el campo colapsara. Si mis cálculos están mal, ambos moriremos instantáneamente, advirtió Lyra. Y si no hacemos nada, tu flota nunca sabrá dónde encontrarnos. Y los Kedmar ganarán la guerra, respondió Marcus ajustando la configuración de su rifle. No me gustan esas probabilidades. El sonido de pasos acercándose resonó por el pasadizo por el que habían venido. Los Kedmar habían encontrado la entrada secreta. Es ahora o nunca, dijo Lyra posicionándose junto al pedestal. Marcus apuntó su rifle hacia el generador de campo de energía. En 3. 1, 2. El rifle rugió enviando una descarga concentrada de energía hacia el generador. El campo parpadeó, vacilando entre la existencia y la nada. En ese momento de vulnerabilidad, Lyra se lanzó hacia adelante. Sus dedos se cerraron alrededor del núcleo de comunicación, justo cuando el primer Kedmar apareció en la entrada de la cámara. Parte 3. The crystal device pulsed with brilliant light as Lyra's fingers closed around it. For a moment, Marcus thought they had succeeded, but then he saw the expression on her face. Something was wrong. It's not responding, she said, her voice tight with concern. Unidos. The quantum encryption has been changed. They knew I would come back for it. The Kedmar warriors poured into the chamber, their weapons already charging. Marcus counted 8 of them, all armed with heavy plasma rifles that could cut through his armor like paper. He had maybe 15 shots left in his weapon. Stay behind me, it told Lyra, but she was already moving, the crystal device somehow transforming in her hands. What had looked like a simple communication tool was now extending and reshaping itself into something that resembled a weapon. I should have mentioned, Lyra said, her voice carrying a strange harmonic quality that made the air around them shimmer. The communication array has a secondary function. The first Kedmar fired his plasma bolt searing through the air where Marcus had been standing a split second before.
Marcus rolled to the side, came up firing, and watched his shot take the alien center mass. The creature fell, but 3 more immediately took its place. That was when Lyra opened fire with her transformed device. The energy that emerged wasn't the red-hot plasma of Kepmar weapons or the blue pulses of human rifles. Instead, silver streams of light erupted from the crystal, moving like liquid mercury, but striking with the force of lightning. The silver energy didn't just kill the Kepmar it touched, it seemed to unravel them at a molecular level, causing their exoskeletons to simply dissolve into constituent atoms. Marcus had never seen anything like it. "What kind of weapon is that?" he shouted over the sound of disintegrating aliens. "The same technology we use to fold space-time for faster-than-light travel," Lyra replied, her voice calm despite the chaos around them. "Turns out it's quite effective against organic matter when properly focused." Within 30 seconds, the chamber was clear of hostiles. Marcus stared at the empty spaces where 8 dangerous warriors had been standing just moments before. Only faint outlines of glittering dust remained. "Your people have weaponized space-folding technology?" Marcus asked, feeling a chill that had nothing to do with the chamber's temperature. Lyra looked at the device in her hands, and for the first time since he had met her, she appeared troubled. "Not weaponized, exactly. We developed it as a tool for removing obstacles during deep space construction. The fact that it works on living tissue was an unintended discovery." "How unintended?" "The kind that ended our last civil war very quickly when one faction accidentally used it on the other." She looked directly at him. "My people aren't warlike by nature, Marcus, but we learned that sometimes the most peaceful tools can become the most terrible weapons." The crystal device was shifting again, returning to its original communication configuration. Lyra held it up, and it began to emit a low musical tone that seemed to resonate through the chamber walls. "The signal is going out," she said. "My fleet should receive it within the hour." "And then what happens?" "Then we see if the Velnari and humans can truly work together, or if this rescue was just a beautiful gesture before everything falls apart." Marcus was about to respond when his tactical scanner started screaming warnings. Heat signatures were approaching from every direction, hundreds of them. The entire Kepmar garrison was converging on their position. "We need to move," he said. "Right now." Lyra nodded, but instead of heading toward any of the exits, she began walking toward what appeared to be a solid wall. "This way." "That's a wall, Lyra." "No, it's a dimensional membrane. The Kepmar use folded space architecture throughout this facility. If you know the right frequency." She pressed the crystal device against the wall and it began to shimmer. "You can walk between the folds." The wall became translucent, then transparent, then simply wasn't there anymore. Beyond it, Marcus could see another corridor, this one clearly, in a different part of the facility entirely. "Your people taught the Kepmar this technology?" "Not taught. They stole it along with several other innovations during a raid on one of our research stations 15 years ago. It's part of why this war has been so difficult for both our species." They stepped through the dimensional gateway, and Marcus felt a strange tingling sensation as they passed from one folded space to another. The sensation was not unpleasant, but it was definitely alien. "How many other species are out there that we don't know about?" he asked. As they emerged into the new corridor, "More than you might expect. Fewer than you might fear," Lyra replied cryptically. "The galaxy is large, but habitable worlds suitable for technological development are relatively rare. Most intelligent species eventually encounter each other, one way or another. And what usually happens when they do?" Lyra paused at another intersection, consulting some kind of internal compass that Marcus couldn't see. "Sometimes they become allies." Sometimes they become enemies. Sometimes one conquers the other. "And sometimes..." She looked at him with an expression he couldn't quite read. "Sometimes they save each other when it matters most." The sound of approaching Kepmar was growing louder, despite their dimensional shortcuts. Marcus checked his rifle's power level and found it was down to 8 shots. In a prolonged firefight, that wouldn't be enough. "How much farther to the extraction point?" he asked. "We're not going to the extraction point," Lyra said.
We are going to the command center. Marcus stopped walking. The command center? Why would we go to the most heavily defended part of this entire facility? Lyra turned back to face him, and he saw something in her eyes that reminded him why she was a queen. Because, my dear soldier, if we're going to change the course of this war, we need to do more than just escape. We need to send a message that neither the Ketmar nor the humans will ever forget. Parte 4, the command center of the Ketmar facility, was exactly as heavily defended as Marcus had feared. Through a ventilation grate, they could observe at least 20 guards surrounding a massive holographic display that showed tactical positions across 3 star systems. The display painted a grim picture. Human forces were losing ground on multiple fronts. There, Lyra whispered, pointing to a console near the center of the room. That's their primary communication hub. If I can interface with it using the quantum core, I can do more than just contact my fleet. I can broadcast a message to every human and Ketmar ship within 50 light years. Marcus studied the tactical situation through the grate. Even if we eliminate the guards, how do we get to the console without triggering every alarm in the facility? We don't eliminate the guards, Lyra said, her eyes gleaming with an idea that Marcus immediately distrusted. We make them eliminate each other. She began adjusting something on the quantum device, causing it to emit a different type of energy signature. The crystal's glow shifted from silver to a deep amber color. The Ketmar use pheromone-based identification systems, she explained quietly. Each member of their hierarchy emits specific chemical markers that indicate their rank and authority. This device can replicate and amplify those markers. What does that accomplish? It makes every Ketmar in the room think that every other Ketmar in the room is a traitor from a rival clan. Marcus stared at her. That's actually brilliant and terrifying. My people have been studying Ketmar society for decades. We know their weaknesses as well as their strengths. Lyra activated the device, and immediately the air in the ventilation shaft began to carry new scents that Marcus couldn't identify, but that made his eyes water. The effect on the Ketmar in the command center was almost immediate. The aliens began looking at each other with suspicion, their antennae twitching as they processed the conflicting chemical signals. Within minutes, accusations were being shouted in their harsh language. How long before they start fighting? Marcus asked. Any second now, Lyra replied. Just as the first Ketmar drew his weapon, the command center erupted into chaos as the aliens turned on each other, each convinced that his comrades were enemy infiltrators. Marcus watched in fascination and horror as 20 trained warriors systematically destroyed each other based on nothing more than manipulated chemical signals. Is this how your people fight all their wars? He asked. Only when we have to fight them at all, Lyra replied, but Marcus could hear the discomfort in her voice. The Valnari prefer solutions that minimize casualties on all sides. Unfortunately, the Ketmar have made peaceful resolution impossible. When the last alien fell, the command center was silent, except for the humming of machinery. Marcus kicked out the ventilation grate, and they dropped down into the chamber. The holographic display was still active, showing the ongoing battles across human space. Marcus could see the positions of his own unit ship, stranded and heavily damaged after their failed rescue mission. Can you really broadcast to all the fleets from here? He asked. Lyra was already interfacing with the console, the quantum device serving as a bridge between her technology and the Ketmar systems. Broadcasting now, she said. But Marcus, you should know that what I'm about to say will change everything between our species. What do you mean? Instead of answering, she began speaking into the communication array. Her words were being transmitted to every ship within range, both human and Ketmar. This is Queen Lyra of the Valnari Stellar Assembly. For too long, our species have remained hidden while the humans and Ketmar have torn each other apart over territory that belongs to neither of them. Today, that changes. Marcus felt his heart skip a beat. She was revealing her people's existence to everyone. To the humans, she continued, I offer an alliance. Your species has shown remarkable courage and ingenuity in this conflict. Together we can end the Ketmar threat permanently. Tenor tone shifted, becoming harder and more commanding. Vete cambiadora for pesado con la isa de las capichadoras horreras. To the Ketmar,
I offer one chance at surrender. You have stolen our technology, enslaved our people, and brought war to a galaxy that had known peace for centuries. Lay down your weapons now, or face the consequences. The communication array crackled with responses. Human voices filled with hope and disbelief. Kethmar voices filled with rage and confusion. And then, new voices didn't recognize, other Velnari commanders acknowledging Lyra's transmission and confirming their readiness to act. My queen. Came a voice speaking English with the same accent as Lyra. Fleet Admiral Kethmar reporting. 37 vessels standing by for your orders. Admiral, begin Operation Cleansing Light. Primary targets at the Kethmar cogs in the Centauri system. Show them what Velnari technology can do when properly motivated. Through the holographic display, Marcus watched as new contacts appeared on the tactical screen. The Velnari ships seemed to materialize out of nowhere. Their technology so advanced that they had been completely invisible to both human and Kethmar sensors. What followed was not so much a battle as a demonstration. The Velnari vessels moved through space like living things, bending reality around themselves to appear in multiple locations simultaneously. Their weapons were the same silver energy that Lyra had used in the chamber, but scaled up to ship-size proportions. Kethmar vessels simply ceased to exist when touched by the silver beams. Not destroyed, not damaged, erased from reality, as if they had never been built. This is incredible, Marcus breathed, watching the tactical display. Your people could have ended this war any time they wanted. Yes, Lyra agreed, her voice heavy with emotion. But ending a war and building a lasting peace are two very different things. The first requires only superior firepower. The second requires trust, understanding, and sacrifice from all parties involved. She looked at him directly. That's why Primero needed you, Marcus. Not just to escape from this facility, but to prove that humans and Velnari can work together when it matters. Your willingness to risk your life for someone you barely knew, someone from a completely different species, shows me that humanity might be ready for what comes next. Which is what? Integration. Cultural exchange, shared technology, and shared responsibility for maintaining peace in this part of the galaxy. Seth smiled, and for the first time since he had met her, she looked genuinely hopeful. A future where the greatest threat to any of our species comes not from each other, but from the challenges of exploring and understanding the universe we all share. Marcus looked at the tactical display where human and Velnari ships were beginning to coordinate their movements, and felt something he hadn't experienced since the war began. Hope for the future. Parte 5. La coordinación entre las flotas humana y Velnari era asombrosa de presenciar. Marcus observaba los despliegues tácticos en la pantalla holográfica mientras Lyra transmitía órdenes precisas a sus comandantes de flota. Los humanos estaban aprendiendo rápidamente a trabajar junto a una tecnología que superaba sus comprensiones más avanzadas. Capitán Rodríguez, ajuste su formación 15 grados a babor, decía Lyra al comunicador. Los cazas Velnari crearán un campo de distorsión que ocultará su aproximación. Recibido, Reina Lyra. Nunca había visto nada igual, respondió la voz del capitán humano. Claramente impresionado, Marcus se acercó a otro panel de comunicaciones donde podía escuchar las transmisiones Kethmar. El pánico en sus voces era evidente, incluso sin entender su idioma. Sus fuerzas se estaban retirando en desorden de múltiples sistemas estelares. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?, preguntó Marcus. Desde el momento en que los Kethmar atacaron nuestra estación de investigación, respondió Lyra, sus dedos danzando sobre los controles alienígenas con precisión experta. Sabíamos que eventualmente tendríamos que revelar nuestra existencia. La pregunta era cuándo y bajo qué circunstancias. Y decidiste que salvar a la humanidad era la mejor circunstancia. Lyra hizo una pausa en su trabajo y lo miró directamente. No decidí salvar a la humanidad, Marcus. Decidí que la humanidad valía la pena salvar. Hay una diferencia muy importante. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, una nueva alarma comenzó a sonar en el centro de comando. Las pantallas mostraban algo que hizo que Marcus sintiera un escalofrío.
Una flota Ketmar masiva emergiendo del hiperespacio, mucho más grande que cualquier fuerza que hubieran desplegado anteriormente. Es su flota de reserva, murmuró Lyra, estudiando los datos. 200 naves, incluyendo sus cruceros de asalto más pesados. Los estaban guardando para un ataque final contra la Tierra. ¿Pueden tus fuerzas manejar algo así? Normalmente sí, pero están dispersas por todo el sector coordinando con las fuerzas humanas. Reagruparse tomará tiempo que no tenemos. Marcus estudió la pantalla táctica. La flota Ketmar se dirigía directamente hacia un grupo de naves humanas que estaban dañadas por batallas anteriores. Sin ayuda serían masacradas en cuestión de minutos. ¿Hay algo en esta instalación que podamos usar?, preguntó. Lyra consideró la pregunta. Luego sus ojos se iluminaron con una idea peligrosa. Hay una posibilidad, pero es extremadamente arriesgada. Los Ketmar han construido esta instalación alrededor de un generador de singularidad artificial. Un agujero negro. Una versión controlada, sí. La usan para alimentar sus sistemas de pliegue espacial. Si pudiéramos sobrecargarlo, ella no terminó la frase. Pero Marcus entendió las implicaciones. ¿Cuán grande sería la explosión? Lo suficientemente grande para destruir la flota Ketmar completa. Y probablemente todo en un radio de varios años luz. Marcus sintió que su estómago se hundía, incluyendo las naves humanas y Belnaria en el área. Tendríamos que evacuarlas primero. Pero Marcus, necesitas entender algo. Si hacemos esto, no habrá manera de escapar nosotros mismos. El campo de singularidad colapsará toda la estructura del pliegue espacial en esta región. Quedaremos atrapados aquí cuando el generador explote. Marcus miró la pantalla táctica otra vez. Los números eran claros. Sin intervención, miles de humanos morirían en los próximos minutos. Con intervención, 2 personas morirían para salvar a miles. ¿Cuánto tiempo necesitarías para la evacuación? 12 minutos para sacar a todas las naves aliadas del radio de peligro. ¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que los Ketmar alcancen a las naves humanas? 8 minutos. Marcus cerró los ojos por un momento, luego los abrió con determinación. Hazlo. Lyra lo estudió cuidadosamente. Marcus, ¿entiendes lo que estás pidiendo? Ambos vamos a morir. Entiendo que miles de personas inocentes van a morir si no actuamos. Entiendo que tu pueblo y el mío finalmente tienen la oportunidad de trabajar juntos para algo bueno. Y entiendo que a veces los soldados tienen que hacer sacrificios para que otros puedan vivir. Por un momento, Lyra no dijo nada. Luego asintió lentamente. Muy bien, soldado, pero hay algo que debes saber primero. Ella presionó algunos controles y una nueva pantalla se activó mostrando esquemas técnicos que Marcus no pudo entender completamente. El generador de singularidad no está diseñado para sobrecargarse desde aquí. Alguien tendrá que ir al núcleo del reactor e iniciar la secuencia manualmente. Es un viaje de ida. ¿Cuál de nosotros va? Yo voy, dijo Lyra sin hesitación. El núcleo está protegido por campos de energía que requerirían mi dispositivo cuántico para penetrar. Tú te quedas aquí y coordinas la evacuación. Marcus sabía que tenía razón, pero cada instinto militar le gritaba que no debía dejar que ella fuera sola. ¿Hay alguna posibilidad de que sobrevivas? Siempre hay una posibilidad, respondió Lyra, pero su sonrisa era triste. Marcus, necesito que entiendas algo. Embepedate Marcos de Coloriama. Lo que estamos a punto de hacer cambiará para siempre la relación entre nuestros pueblos. Los humanos y los Belnari estarán unidos por un sacrificio compartido. Eso es algo que durará generaciones. ¿Es eso lo que querías desde el principio? Lo que quería desde el principio era encontrar una manera de terminar esta guerra sin más derramamiento de sangre. Pero, si mi muerte puede comprar la paz duradera. Ella se encogió de hombros. Entonces será una muerte que vale la pena. Marcus tomó su mano, sorprendiéndose por lo familiar que se sentía el gesto a pesar de las diferencias entre sus especies. No va a ser solo tu muerte, le recordó. Vamos a hacer esto juntos. Lyra apretó su mano en respuesta. Juntos, acordó. Ahora comencemos la evacuación. Parte 6. Las siguientes 8 horas fueron las más intensas en la vida de Marcus.
Mientras Lyra iniciaba los protocolos de evacuación desde el centro de comando, él coordinaba las comunicaciones con todas las naves aliadas en el sector. La complejidad de sacar a más de 300 navíos del área de peligro, mientras mantenían formaciones defensivas contra la flota Ketmar que se aproximaba, era abrumadora. Escuadrón Tango. Necesita moverse 30 grados hacia el vector sur, transmitió Marcus al grupo de cazas humanos que estaba proporcionando cobertura a los cruceros. Las naves Belnari van a crear un corredor de escape, pero necesitan espacio libre de tráfico aliado. Entendido, control. Tango desplazándose ahora, respondió el líder del escuadrón. En otra pantalla, Marcus podía ver a Lyra preparándose para su viaje al núcleo del reactor. Había cambiado su vestimenta real por un traje de protección ambiental que había encontrado en los suministros del centro de comando. El dispositivo cuántico brillaba más intensamente ahora, aparentemente respondiendo a la proximidad del generador de singularidad. Marcus, dijo Lyra a través del comunicador interno, necesita saber que hay protocolos de emergencia que se activarán una vez que inicie la sobrecarga. Los sistemas de seguridad Ketmar intentarán detenerme. ¿Qué tipo de sistemas de seguridad? Drones de combate, campos de contención, posiblemente gases neurotóxicos. Los Ketmar no querían que nadie pudiera sabotear su fuente de energía principal. Marcus miró hacia el corredor por donde ella tendría que viajar. ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar al núcleo y completar la sobrecarga? 20 minutos, si todo va bien. 30, si encuentro resistencia significativa. Y las naves aliadas necesitan otros 15 minutos para alcanzar distancia segura. Exactamente. Por eso necesito que mantengas las comunicaciones abiertas hasta el último momento. Si algo sale mal, si no puedo completar la sobrecarga, las flotas necesitarán saberlo para poder retirarse completamente del sector. Marcus entendió la lógica, pero odiaba la idea de quedarse en el centro de comando mientras ella enfrentaba los mayores peligros. Lyra, hay algo que quiero decirte antes de que te vayas. Ella se detuvo en la entrada del corredor y lo miró. En todos mis años como soldado nunca había conocido a alguien tan valiente como tú, y no solo por lo que estás a punto de hacer, sino por la manera en que has manejado toda esta situación. Tu pueblo tiene suerte de tenerte como reina. Lyra sonrió, y por un momento, las diferencias entre sus especies parecieron insignificantes. Y tu pueblo tiene suerte de tener soldados como tú, Marcus. Soldados que están dispuestos a arriesgar todo por extraños, incluso extraños que ni siquiera pertenecen a su propia especie. Ella se acercó y, para sorpresa de Marcus, presionó su frente contra la de él, en lo que claramente era un gesto ceremonial Belnari. En mi cultura esto significa que compartimos honor, explicó. Después de hoy, tu nombre será recordado junto al mío en la historia de mi pueblo, y el tuyo en la historia del mío, respondió Marcus. Lyra se enderezó. Verificó su equipo una última vez y se dirigió hacia el corredor que la llevaría al núcleo del reactor. Marcus la observó hasta que desapareció de la vista. Luego regresó a las pantallas de comunicación. La evacuación continuaba según el cronograma, pero Marcus podía ver que la flota Ketmar se estaba acercando más rápido de lo previsto. Sus naves más veloces estarían en rango de ataque en menos de 10 minutos. Almirante Chen. ¿Cuál es el estado de los cruceros dañados? Transmitió. 2 de ellos han reparado sus motores principales, respondió la almirante. El tercero necesita otros 5 minutos para restablecer propulsión completa. Tenemos 5 minutos. Los Ketmar van a estar aquí en 8 minutos. Entendido, prepararemos para evacuar la tripulación si es necesario. Marcus cambió a la frecuencia Belnari. Almirante Ketmar Bayer, ¿pueden sus naves proporcionar cobertura adicional para los cruceros humanos dañados? Afirmativo, Marcus. Pero necesitamos saber, ¿cuándo exactamente va a iniciar la Reina la sobrecarga del reactor? Marcus verificó el cronómetro. Lyra llevaba fuera 12 minutos. Debería alcanzar el núcleo en los próximos 3 minutos. Entonces tenemos una ventana muy estrecha. Nuestras naves necesitan estar fuera del radio de peligro antes de que la singularidad colapse. Mientras Marcus coordinaba los movimientos finales de la evacuación, una nueva alarma comenzó a sonar en el centro de comando. En las pantallas de seguridad interna, podía ver que los sistemas de defensa del reactor se habían activado. Drones Ketmar estaban convergiendo en la ubicación de Lyra. Lyra,
¿Me recibes?, transmitió por el comunicador. La respuesta llegó entre ráfagas de energía que indicaban combate activo. Estoy aquí, Marcus. Encontré los sistemas de seguridad que mencioné. Van a retrasar mi progreso. ¿Cuánto tiempo? Difícil de decir. Estos drones están mejor armados de lo que esperaba. Marcus miró las pantallas tácticas exteriores. La flota Ketmar principal ahora estaba a solo 5 minutos de alcanzar rango de combate efectivo con las naves aliadas más lentas. Las naves evacúan ahora, le informó, pero necesitamos esa sobrecarga en los próximos 15 minutos o la flota Ketmar va a atrapar a algunos de nuestros barcos. Entendido, respondió Lyra y Marcus pudo escuchar la determinación en su voz a pesar del sonido de armas de fuego de fondo. Marcus, sin importar lo que pase, no permitas que las naves regresen por nosotros. Esta instalación va a desaparecer completamente cuando el reactor explote. No planeaba sugerir lo contrario. Bien, y Marcus, ha sido un honor servir junto a ti. La comunicación se cortó, dejando a Marcus solo con las pantallas de evacuación y el conocimiento de que tanto su destino como el de Lyra estaban ahora completamente en las manos de ella. En el espacio exterior, las últimas naves aliadas estaban alcanzando la distancia mínima segura justo cuando las primeras naves Ketmar entraban en rango de ataque. Marcus observó mientras cazas enemigos comenzaban a disparar contra los cruceros humanos que se retiraban, solo para ser interceptados por los elegantes cazas Belnari que parecían danzar entre los proyectiles de plasma. Todo dependía ahora de si Lyra podía superar las defensas del reactor. Ante los escándalos, security feeds show Lyra fighting her way through waves of Ketmar defense drones, the quantum device in her hands transforming between weapon and tool as needed. Marcus watched helplessly as she dissolved attacking machines with silver energy, then used the same device to bypass electronic locks and energy barriers. Fleet status report. Marcus transmitted to all allied vessels. All human vessels have reached minimum safe distance, came Admiral Chen's voice. Belnari ships are maintaining perimeter defense. Fleet Admiral Ketvar reporting all Belnari vessels clear of primary blast radius, added the alien commander. We are ready to provide covering fire for final withdrawal when the Queen gives the signal. The Ketmar attack fleet was now fully engaged with the Allied rear guard. Brilliant flashes of weapons fire lit up space as human and Belnari ships fought side by side against the overwhelming enemy numbers. It was a fighting retreat, but it was working. Then Lyra's voice crackled through the communicator. Marcus, I've reached the reactor core. Beginning override sequence now. On the internal security feed, Marcus could see her standing before a massive spherical chamber that pulsed with contained energy. The singularity at its heart was invisible, but its effects on the surrounding space were obvious as light bent and twisted in impossible patterns around it. How long for the override? Marcus asked. 3 minutes to input the commands, then a 4-minute delay before the containment fields collapse. After that, she paused. After that, we have approximately 30 seconds before the reactor goes critical. Marcus did the math quickly. 7 minutes total. The Allied fleets needed at least 5 more minutes to clear the extended danger zone. It would be close, but possible. Beginning override now, Lyra announced. That was when everything went wrong. A new group of heat signatures appeared on Marcus' scanner, moving fast through the facility toward the reactor core. These weren't drones or automated defenses. They were Ketmar warriors, and they were heavily armed. Lyra, you have company coming. A list of those hostiles approaching from Section 7. I see them on the security monitors, she replied, her voice tense with concentration as she worked on the reactor controls. I need 2 more minutes to complete the override sequence. Can you defend yourself while working on the reactor? Not effectively. The quantum device needs to maintain a constant interface with the reactor's control systems. Marcus stared at the security feeds, watching the Ketmar warriors advance toward Lyra's position. She was completely vulnerable, focused entirely on the complex task of overriding the reactor's safety systems. In 2 minutes, those warriors would reach her, and the override would fail. He made his decision. Lyra, keep working on the reactor. I'm coming to you. Marcus, no. You can't leave the command center. Who will coordinate the fleet withdrawal?
The fleet withdrawal is on autopilot now. Everyone knows where they need to go. Marcus was already moving gathering weapons from the fallen Kethmar guards. But you need someone to watch your back. The facility is going to explode in 7 minutes. Then I better run fast. Marcus sprinted through the corridors of the alien facility, following the route Lyra had taken, but moving at full combat speed. His military training kicked in as he navigated the maze of passages, using his tactical scanner to avoid Kethmar patrols while taking the most direct route to the reactor core. He could hear weapons fire ahead as the Kethmar warriors engaged the automated defenses around the reactor chamber. The aliens were fighting their way through their own security systems, so desperate to stop the sabotage that they were willing to damage their own equipment. Marcus reached the outer perimeter of the reactor chamber just as the first Kethmar warrior broke through the final security barrier. Through the transparent wall of the chamber, he could see Lyra still working frantically at the control console, the quantum device pulsing with increasing intensity as it interfaced with the reactor systems. The first warrior raised his weapon toward Lyra. Marcus's rifle spoke once, and the alien fell. The others immediately turned toward him, their attention divided between the new threat and their primary target. 1 minute remaining on override, Lyra called out, not turning from her work. Marcus found cover behind a structural support pillar and began systematically engaging the Kethmar warriors. His training and experience gave him an advantage in the firefight, but he was vastly outnumbered. Plasma bolts sizzled past his position, leaving scorched marks on the alien metal. 30 seconds, Lyra announced. Marcus's rifle ran dry. He drew his sidearm and continued firing, but there were still 6 warriors left, and they were advancing on his position. In seconds, they would have clear shots at both him and Lyra. The quantum device in Lyra's hands suddenly flared with brilliant light, and her voice rang out with triumph. Override complete, containment field collapse in 4 minutes. The reactor core immediately began to pulse more rapidly, and Marcus could feel the deck plates vibrating under his feet as massive energy started to build toward critical mass. Warning alarms began sounding throughout the facility, but the remaining Kethmar warriors weren't giving up. If they couldn't prevent the sabotage, they could at least ensure the saboteurs didn't survive to see their victory. Marcus fired his last shots, dropping 2 more aliens, but the remaining 4 reached his position. He drew his combat knife, knowing it was inadequate against their advanced armor, but determined to buy Lyra every second he could. That was when Lyra appeared behind the warriors, the quantum device reconfigured into its weapon mode. Silver energy lanced out, dissolving 3 of the aliens instantly. The 4th spun toward her, but Marcus threw his knife with precise accuracy, striking the creature in a gap in its armor. "Time to go," Lyra said, helping Marcus to his feet. Go where? The whole facility is about to explode. Lyra smiled, and Marcus saw something in her expression he hadn't expected. Hope. I said the reactor would go critical in 4 minutes, she explained as they ran toward what Marcus assumed was another exit. I didn't say we had to be here when it happened. They reached what looked like a maintenance shaft, but when Lyra activated her device, Marcus realized it was another dimensional fault gateway. Where does it lead? One of my ships. I had them position a stealth vessel just outside the facility's shields. She looked at him seriously. But Marcus, the gateway can only maintain stability for a few more seconds. Once we go through, there's no coming back. Marcus looked back toward the reactor core, which was now pulsing so rapidly that the light was almost stopping. I don't think coming back was ever an option. They stepped through the dimensional gateway together, and Marcus felt the strange tingling sensation again as they transitioned from one folded space to another. When his vision cleared, he was standing on the bridge of a Belnari vessel unlike anything he had ever seen. Through the view screen, they watched as the Kethmar facility suddenly collapsed into itself, the failing reactor creating a miniature black hole that devoured the entire structure in seconds. The explosion that followed was visible across multiple star systems, as the artificial singularity released all its contained energy at once. The Kethmar attack fleet simply ceased to exist, got too close to the explosion to escape. In a single moment, the largest enemy force in the sector had been eliminated.
Fleet Admiral Kethvar to Queen Lyra. Kema voice over the ship's communicator. All allied vessels report successful withdrawal to safe distance. The human fleet is requesting permission to dock for joint celebrations. Lyra looked at Marcus, her eyes bright with the promise of a future that neither of their species would face alone. Permission granted, Admiral. I believe it's time our peoples got to know each other properly. Marcus smiled, thinking about how he would explain all this in his mission report. So what happens now? Now, Lyra said, we build something better than what we had before. Together. Outside the view screen, Human and Bellari ships moved in formation toward their shared future, while the last traces of light from the destroyed facility faded into the darkness of space.